Is it Saq? His name is Qadar. Is Qadar? No, his name is Rasta or Mahad or Rasta. Oh, Mahadrasta. Yes, I sent for him. So I sent him 70 kg, which is 70, which is 9 box. No, 9 box. Yes, 9 box. Each box is 1,000. How much per kilo? Each box is $1,200, which is 8 kg is $1,200. You mean for the box or kilogram? For the box. For the box, 1,200. For the box is a 4 kilo, 4 times 4, right? No, one box is 8 kg. No, I'm asking you. How much kilo in the box? 8. Yeah, 8 kilo, 4 and 4. 8. Yes, So how much total for the 8? How much total? For $1,200. Okay, divided by 4. Okay, wait, just a minute. 100? 1,000? 200 200. for 8 kilo. Divided by 4. That's 300. Every kilo 300. It's 300. No. 100 divided by 8, right? Yes. That's 150. That's 150. So it's very cheap. Yes, that is how I give him even because he was like a friend. This is So, very cheap. Because what happened? yeah. Because it's from Africa, so here is a 400 every kilo. So when you deliver the goods, you see equal by that's 1 kilo for 150. Yeah, that's the perfect. Okay, so total. How many cartons he take you? 70. 70. Yes. Oh I my give him God. 70. So you sure that you track they deliver Yes. they deliver to him. Yes, I deliver to him 70. So which vessel you use for? DHL? No. Me, I use me. Actually, I'm Ethiopia now, but I was in Gambia. I go to different Africa to do this thing. Yes, you understand. So I suffer a lot. Yes, yes. I'm the one who sent him. I'm the one. So 1,200. That's $84,000. 84. So 70 kg is he's supposed to give me $10,500. You understand? Oh, okay. 10,500. For 70 kg. Yes, he's supposed to give me 10,500. Okay, 10,500. no 10,500. So he sent me 2,700 with sending money. He said sending money is 300. Only 3,000. This in 7 months. So do you have his picture? Of course, I have his picture. I have every evidence. I sent to Manal. I sent for her. I show her the text. Everything. Yeah, I know him, this guy. Just wait, just a minute. He say he's in France, right? Yes, he's in Paris now. Okay, just do it. No problem. Yeah. So how much is remaining now? 7,800 is remaining. Now almost it is. So you sure there's no risk about him? Yeah? Everything is delivered. Of course, even I have evidence for everything. Everything is delivered. Yes. Okay. lacagta qaar wuu u soo dirayaa 3,000 iyo waxaas idhahdeen. Aywa ii sheegtay. Okay, just a minute. Nomor marqaan dadkii marqaamayay waa idin dhamaatay. So where are you now? Now I'm in Ethiopia now. Addis Ababa.
Even والله العظيم in Gambia Dahir ورب الكعبة in Gambia when I was working I can introduce you a good people who are safe. okay والله العظيم me I was there for 3 months I was in dhaqanka Soomaalida la barayaa ina waxay horumarsan dadkay dilayaan gowracayaan jarjarayaan صدر والله السيال عكسه dadkay dilayaan jarjarayaan maanta la igu hayaaye soo igu salaam qaali salaamaya asma daahiro midin turjumaada Itoobiyaanka iga yimid maanta asma soo dhow laakiin ninka waa Djibouti hoos ku soo qoroyn waa la yaqaanaa عنديتنا شيء نكون جو سلامش إن شاء الله الحمد لله عنديتنا شيء عندي دبرش بيجي السلام عليك رستا. Who are you? Hello Rasta. Hello, who are you? I'm Dahir Alaso. Ayo wayan. Nili Dahir Alasowi. Ayo wayan. Nili Dahir Alaso Dahir Alaso. Hulana kaso halaya. I don't know sir. Hello. وقفت ما كان بحيسة هاي مية وشريا ما أقول أوكي qaadkii maqladee يا أوكي عبدين في أنا هيسا waxaan ku sameyn karaa kaliya horta community oo kaashaan fahamt እሺ መረጃሽ እንዳለ በጣም ወሳኝ ነውና መጀመሪያ ለኮሚኒቲውን አሳያችኋለሁ አለሽ እሺ ችግር የለም ሁሉም መረጃ አለ ሁሉም የሰጠሁት ሁሉም ነገር አለ ቪዲዮ አለ የሰጠሁትም ለነሱ ያወራነው ቴክስት ኤቭሪቲንግ አለ عطيمي يودن يمسج انا يسو كودا هذا وان هيابي كتري كل በእጁ የሰጠው ሰው ኢቭን እንትን አለ ምስክር አለ ለሱ የሰጠው በቃ مرخاتي قعنت وقولي بحتى وجهو غابي كتري قفكي ፍራንስ ያሉ ሶማሊዎች በጠቅላላ ያውቃሉ ሶማሊዳ فرنسيسك جوجتو دنب ወይ ተቃና جت من خير المسؤوليه وي አቃጠርሽ ልጅ ማነሽ አይዞሽ እኔ ፍቅር والله العظيم ማለት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ነገሩ ላይክ እንዴት ነው በጣም አንድ ነገር ለመስራት ሳክሪፋይስ ስታረጊ በጣም ስትሰቃይ በጣም ያምሻል መበላት በጣም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተበልቻለሁ ግን ይሄኛው በጣም በቃ I will never let him because I know how I suffer والله I was without food አልኩሽ 3 ወር ሙሉ ያለ ምግብ ነበርኩኝ እዛ ታመሜ የታመምኩኝ እየሰራሁኝ ገባሽ ስለዚህ አንዲት ዶላር እኔ ሊበላኝ አይገባም waxay tiri lacagta markaad qalbigaaga ma aragtay aad ku gubato ee lacagaad cuntada iska soo xidhay ay tahay 3 bilood xataa waxay tiraan cunto soo cunin lacagan meel dhigon shilin bishilin ku beeriyo markuu yahay xalaal lidkayga way kaaga xarun kulu tahay ku tiri lacag si yar fudud kugu soo gashay dib aragtaa laga qaato $1 xataa anigo kale in layga cuno ma aha bay tir xaq ma aha ይገባኛል የኔ ፍቅር ግን አንዳንድ ሰዎች እኮ ትንሽ ስለሚያማቸው ነው ጭንቅላታቸውን ገባሽ ደግሞ መስረቅ ደግሞ የለመደ ሰው ነው የሚሰርቀው እንጂ ጤነኛ ሰው በፍጹም አይሰርቅም እና የተለያየ ችግሮች ወደዚህ ስለሚያመጡ ነው ግን ካሁን በኋላ አሁን የመጣሽው ክፍል ዳህር አለ ሰው ይባላል በጣም ጽድት ያለ ሰው ነው ይመልስልሻል አስቢ በቃ እንትን አይደለም ምንም አይነት ችግር የለውም አይዞሽ ፍቅሬ ወላሂ በጣም እኔም ሰው ሰምቻለሁ ዳህር በጣም ጥሩ ሰው ነው አሪፍ ሰው ነውና በሱ በኩል ሜቢ እኔ እንዳውም አሁን ተስፋ አገኘሁ እንጂ በጣም ነበር የምናድደው በጣም ነበር የምቃጠለው ግን አሁን ጉዳን ከጉበኔ ዳህራው markaan adiga ku helay baan dad badan baa rajaan helay ku tiri hadda markaan adiga ku helay way dad badan baa igu daahir waa qof wanaagsan bay tiri wax ወንድ ልጅ እንዴት ሴትን ይበላል ቆይ ሰርቶ መብላት ይችላል እንደዚህ የተሰቃየች ሴት ለዛው አስቢ gabadh waxay ku tiri soo gubato soo shaqaysato soo dhiday sida wiil raga lacag uga qaadan kara ለዛው አፍሪካ ሀገር እየተዘዋወርኩኝ አፍሪካ ሀገር በእሳት በፀሐይ እየተቃጠልኩኝ والله ሰው አልመስልም ከአፍሪካ ስመለስ ብታይ waxay tiri afrika markaan ka soo noqonay hadda aragtay way tiri lacagtiisan ka soo shaqeeyay bacda ciidan saa dhex wareegay ibabaydan garateen hadda idan arki lahayd bay tiri lacagta markaan ku dhidaysan oo keen አይዞሽ ፍቅሪ አለ እንደዚህ አይነት ችግርም አለ ከዚህ የባሰ ራሱ ታይዋለሽ ግን ሶማሌ መሆኑ እኛ በጎሳ በደንብ አድርገን እንታወቃለን የሱ ፎቶ ደግሞ ረቅ አድርገን እንጥለዋለን ማንኛውም ሰው ደግሞ ይይዝልሻል ችግር የለውም እሺ አንቺ ብቻ ቀና ማለት ነው ያለብሽ ሰርቶ ደግሞ አይድፋሽ ነው የሚባለው በቃ እሺ የሰራሹ ላብሽን መቼም ጠብ አይልም የትም ቦታ ኢንሻአላህ I hope so fiir waxa weydiisaa ninkaan ma business raa ka dhaxaysay ku aamin ninkan Djibouti way madrasa laha qaraabadu qadaa Francisco degan yahay waa la yaqaanaa marka hore option community ga la hadla ee Djiboutianka ah waxaan dhahayaa ninka gabadha xoolaha ha siiyo haduu diido community-ga iyo cadeymaha iyo addresska loogu diray qaraabada aan dawladdu gudbayna markaas dawladda go'aan ka qaadanaysa fahamta ninka aanu qaraabo soo gudbiyay dalka simple inta saad ma ka tahay weydii labaas arrin
መጀመሪያ ወደ ጅቡቲያኖቹ ማለት ይሄ ልጅ ማለት ነው ጅቡቲያን ስለሆነ ወደ ጅቡቲያኖቹን ኮሚኒቲ ነግራቸዋለሁ አለሽ እና እነሱን ነግራችሁ እንግዲህ ይህን ልጃችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞታል ምናምን ብዬ ነግራቸዋለሁ መጀመሪያ አለሽ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጫት እያስገባ ስለነበረ ወደ ውጭ ሀገር ማለት ነው ይሄ ራሱ እንትን በጣም ችግር ልሱን ላይ ያመጣለት ስለሚችል እሱንም እነግራቸዋለሁ። አንቺ እርግጠኛ ነሽ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ወደ እነሱ እንዳደርስና የአንቺ ወርቅ እንትንሽ ብርሽ እንዲመለስልሽ ትፈልጊያለሽ ወይ ብሎ ጠይቁሻል። 100% ورب الكعبة أنا مسلم ني والله بقول كيف بقول عنده شت إيه وعندي تشت أجمركم والله هل بيننا نكون ماشي قبل واحد عنده صوت استوى عنك ولا كوميونتي قد يكسر قاد ويان إنك على الدعوة واللي حلو كوميونتي كلامت كسر كلامت مالتنا እስር ቤት ቢገባልሽ አንቺ ደስ ይልሻል? ላይክ እኔ ብሬን ነው የምፈልገው ላይክ لacagtaydu baan rabaa bay ትረዲዱ ማያርግልኝ እሱም ገብቶ ገባሽ in la xirxiro iyo waxa ma rabaan lacagtaydu baan rabaa bay wax kale oo deey muhiim ma jiro ድሬዳዋ ላይ ማን አለ መሰለሽ ኢብራሂም ዱዋሌ ይባላል የሱ አጎት ነው ጫት ወደ ጅቡቲ ከሚልኩት ለአራቱም እንትኖች ኃላፊ ነው ኢብራሂም ዱዋሌ ነው ስሙ ኃላፊ ነው ማህበሮች አሉ 4 ማህበር ለድሬዳዋ ታዋቂ ሰው adeerkii ba ashil togomchin adeerkii ba jooga bay ku tiro afarta ugu sareeyay ee Djibouti geeyay chaadka ay ugu taajirsana Ibrahim Duala la yiraahdaa ashi qati telefoon kisma saadi ኢብራሂም ዱዋሌ ነው የሚባለው አጎቱ ድሬዳዋ ነው የሚኖረው አይ ስልክ ቁጥሩ እፈልጋለሁኝ ላይክ ወይራ እንዴት ነበር لكن هذا ما نمبر كيس يسوى كده የሱ ስልክ ቁጥር ደግሞ እንድትልክለት ኢብራሂም ዱዓሊ የሚባለው ማለት ነው ሪያተን ወይ በሐበሽ ፎሎ ባክ አረገኝ ፎሎ ባክ ሰው ደብኩሪ ኤክስትሪ ፎሎ ባክ ሰው ايه حبيبنا كم على السوق بس كويس سوق كان مكو عارف send him اوكي alright اوكي لا سؤال لكنا لما نعلم تلون تاج سؤالك ما لا سؤالك كشلات وسم تركلات عليك ايش هي عايزوش فكري لكن العبد ويدي ما يقول هذا تضبط من هالبر انا $7,800 ነው ለሱ ይቀርባል تضبط لنا هذا مالنا سيدي تكون يستد بقول باكو حدا بيتري سنت ستوش كان بفيت ካሁን በፊት 2700 ሰጥቶኛል 7 ወር ነው እንግዲህ አስቢው 300 መላኪያ ብሏል አንድ ላይ 3000 بيجي هي انا dadka igin la dhacmiyaan doonaya daahiro dadka xabashada هي dhiiga ay qaaday maanta laakiin asma waxa weydiisaa fiiri waxaan gabadha markay u direysay waxa u dir lacag at least hal box laba box inay u dirtay boxyada tirada ka badan oo hal mar u wada diraysan u dirtay ma ahayn እሱ የሚልሽ ነገር ማለት ነው ሀብሻ የሚባለው ከታች ያለው ልጅ ማለት ነው የሚጠይቅሽ ነገር የተለያየ መልአክ ነበረብሽ ተቀሽ ቀስ ቀስ ብለሽ ነው ምናምን መልአክና ያንን መልስ ማግኘት ነበረብሽ ይሄን ሁሉ አንቺ እንዴት ነው ተዳፍረሽ ይሄን ሁሉ በአንድ ይላክሽው እንደዛ ነው that's how it works በካርጎ ስለሆነ ምልከው በትንንሽ የሚቀበለኝ ሰው የለም ከአፍሪካ ወደዛ በካርጎ ነው ማስገባው ገባሽ waxaad kaargan ku diraabay ku tiri marka wax yar loo madiro wixii aad fursad ku heshaad mar wada xaraynaysa ama oga waa qana nidaamka soo aqaana nin la Cabdiraxiin soo diri jiray waa qana nidaamkaas lacagaha uu joogo iyo kullu waa qana iyo sida loo diro iyo dadka loo diro iyo kullu waa qana waxa garaabooyin gado dhan oo joogo Mareykanka iyo Yurub waa qana yaa guriga soo aqaana dadka guriga soo aqaana ይሄን ሰውዬ ቤቱን ራሱ ያውቀዋል በደንብ አድርጌ ያውቀዋለሁ አለሽ ብርሽ መቼ መሬት ላይ አይወድቅም ይመልስልሻል ዳህር ጥሩ ሰው ነው እሺ ኢንሻአላህ I hope so والله الله يستوي ዳህር ilaahay khayrak si daahir waxaan ku daahir ku soo celinaya wax buukaaga kolkaaga la shaqeynaya adigu Isa iyo dadkiisan aanu gar dhiganayna ma fahamta hadii asaga ciisi baan kala garanaysaa waayo waayo markuu hadlaay ምንድነው የሚለው ኢሳ የሚባል ጎሳ ነውና እንዴት መሰለሽ ሶማሌዎች እኮ አንድ እንደዚህ አይደለንም የተለያየ ጎሳዎች ነንና የሱ ጎሳ ኢሳ ነው የሚባለው ኢሳ ስለሚባል የሱን ጎሳ ነው መጀመሪያ ይሄን ጉዳይ ማድረሰው አለሽ እነሱ ብሩን ካልመለሱት ከሱ ከዛም በኋላ ነው እርምጃ ማለት እና ለተው ሐበሽየት እንዴትም ግን ብርሽን ታገኘዋለሽ ኢንሻአላህ ታዲያ والله ሐበሽየት አዲጊ ባው ነው ጆክታ ነገ dadku waa isku dhex jirnaa yey dooliga saa u hadlayso laag netiifis waayo qof ku dhalatay ku barbaartay ku wax barato waayo ilmaha Soomaalida maskaxdooda ay qatarta ogaada xabashi ku hadlay Ingiriisi ku hadlaysa perfecti Swedish ku perfecti ku hadlaysa luqadiyo dhantiisa ka haysa ilmaha Soomaalida wax ka qatarsan male ha boss ninka ku soo diro taqaana Soomaa ninka ku soo diro taqaana so orta Francisco jooga waa mid oo Djiboutian oo garaabada kada ma hadarasta laha khaasad sahel
هذا سهل أيه واي ساسي نوع هانيسا مركا كيسك أديك مركا وحاي مانسا بريما بريدمي مو እሺ እሱ የሚልሽ ነገር እናደርጋለን እና እንዳልኩሽ ወደ ጉሳው ነው መጀመሪያ የሚያርሰው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ያገኘውን ጉዳይ ይነግርሻል። ነገ ሳይሆን ከነገ ወዲያ እንድትመጪለት ነው የሚጠይቅሽ። እመጣለሁ ኢንሻአላህ። መናል አለች ታደርግልኛለች። እመጣለሁ መናል ባይሶ ሸግ ሰሳደን በኩትሪ ቲያር أي شاشة النقرة تيمكم محمد شاشة النقرة እሺ እኔ ቆንጆ ኦኬ ቴንክ ዩ thank you all of you